Så Victor så han dækket for det. Chelsea mums kine.
chiaro per quello che si mangia, perché non si mangia un piatto. Poslala mi sliku direktno. Adesso? Sam to htio riješiti, jel? Da možemo da ode pa neki drugo neke druge akcije malo više.
stukje afrekenen. Regardez-moi. Dit is net een naam. Ik denk dat we niet als stiefstoel Niin, oi tuolla kauppa. Äiti, Nela, kato.